Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Khalid Al-Azhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wathani ay wan naw'u thani, bermula jenis yang keduanya khabar ialah dhamirul mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimi nafsahu, iaitu dhamir mutakallim dan bersamanya bersama mutakallim itu selain mutakallim, makna selain daripada seorang diri, makna dua orang dan ke atas. Awil mu'azzimi nafsahu, ataupun mutakallim yang membesarkan akan diri mutakallim. Nafsa maf'ulun bih mu'azzim, hu mudhafu ilaih, kembali kepada mutakallim. Nahwu ay wa mithalu dhamiril mutakallimi, itu yang wa ma'ahu ghairuhu ataupun mu'azzim nafsah, qaulika ialah umpama kata engkau, iyana, itu maqul qaul. Bukan, ni ayat dia. Iyana akramta, hanya sonya akan kami jualah engkau muliakan. Au ma akramta illa iyana, tidak memuliakan oleh engkau melainkan akan kami. Fa iya, maka bermula lafaz iya itu wahdaha hal bagi iya, ay hala kauniha munfaridatan, hal keadaan dia munfaridah. Khabar dhamirul maf'uli bihi, ialah dhamir bagi maf'ul bih. Dhamiru khabar wa huwa mudhaf, al maf'uli mudhaf ilaih, dhamir maf'ulun bih. Fi mawdi'i nasbin, pada tempat nasab, ai fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Fi mawdi'i jar majrur wa huwa mudhaf, nasbin mudhaf ilaih. Wa na, dan bermula lafaz na itu sifat al-muttasilatu yang bersambunglah ia na, biha dengan ia, itu khabar alamatul mutakallimi, alamat mutakallim. Alamatu khabar wa huwa mudhaf, al-mutakallimi mudhaf ilaih. Alamat mutakallim ma'al musyarakati, serta musyarakah, bersatu ataupun bersatulah musyarakah, mana sekali, sekali. Nahnu, kami, sekali, musyarakah. Awit ta'zimi ataf, ataupun ta'zim membesarkan diri, hak tu merujuk pada seorang. Wathalithu ay wan naw'u thalithu, bermula naw' yang ketiganya khabar dhamirul mufradil mukhatabi, iaitu dhamir mufrad yang diajak bicarakan, dia akan mufrad. Itu sifat bagi mufrad. Nahwu ay wa mithalu dhamiril mufradil mukhatabi, bermula contoh mufrad dhamir mufrad mukhatab. Nahwu qaulika, ialah umpama kata engkau, iyyaka akramtu, hanya sanya akan engkau jualah telah memuliakan oleh daku. Ataupun ma akramtu illa iyyaka, tidak memulialah oleh aku melainkan akan engkau. Melainkan akan engkau. Jadi iyyaka tu maf'ulun bi, illa tu mulghahlah. Fa iya, maka dia buat contoh istisna ni, nak kata iyyaka boleh pisah dengan amil dia, iaitu akramtu. Fa iya, maka bermula lafaz iya khabar dhamirul maf'uli bihi, ialah dhamir maf'ulun bihi. Dhamiru khabar wa huwa mudhaf, al maf'uli mudhaf ilaih. Bihi ay bi al mausuliyah. Wal kafu al maftuhatu, dan bermula kaf sifat al maftuhatu
al-maftuhatu yang difathahkan dia, yang difathahkan kaf itu al-muttasilatu sifat kedua yang bersambunglah bihi dengan dia dengan kaf. Bihi al-muttasilatu bihi tu wal kafu al-maftuha bihi ay bi iya. Sekejap bihi, sekejap biha tu. Boleh berlaku bihi ay bi iya tu harfu khitabin, ialah khabar. Haraf khitab untuk mufrad. Warabi'u ay wan naw'ur rabi'u, bermula jenis yang keempat pula ialah khabar dhamirul mufradatil mukhatabati, ialah dhamir mufrad yang mukhatabati sifat mufradah. Dhamiru khabar wa huwa mudhaf, al mufradati mudhafu ilaih. Nahwu ay wa mithalu dhamiril mufradatil mukhatabati, bermula contoh dhamir mufradah mukhatabah. Nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau. Iyaki, ialah perkataan iyaki. Ialah perkataan ayat ni. Iyaki akramtu, hanya sahaja akan dikau perempuan jualah muliakan oleh aku. Jadi iyaki itu i'rab iya tu lah. Iya tu dhamirun munfasilun barizun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Fal kafu mabniyun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab wa huwa harfu khitabin. Begitu ataupun ataf. Ma akramtu illa iyyaka. Tidak mulialah oleh aku melainkan akan dikau. Fa iya illa tu mulghah kalau ikutkan, tidak muliakan akan aku melainkan engkau, yakni hanya engkau jual aku muliakan. Itu ya nafi itsbat, memberi makna hasal juga. Fa iya, maka bermula lafaz iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi, ialah dhamir maf'ul bih atau i'rab penuhnya mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Wal kafu waw istinaf, al kafu mubtada, bermula kaf itu pula kaf sifat al maksuratu yang dikasrahkan dia kan kaf tu khabar harfu khitabin, ialah haraf khitab. Haraf khitabin mudhafu ilaih, harfu khabar bagi kaf. Wal khamisu ay wan naw'ul khamisu, bermula jenis yang kelima pula khabar dhamirul muthanna al mukhatabi mutlaqan ay sawa'un kana al muthanna mudhakkaran aw muannatsan, sama ada muthanna itu mudzakkar ataupun muannas. Dhamir muthanna yang mukhatab secara mutlak, sama ada lelaki atau perempuan. Nahwu khabar bagi mubtada mahdhuf ay wa mithalu dhamiril muthannal mukhatabi nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau iyyakuma akramtu, hanya sahaja akan kamu berdua sahajalah telah memuliakan oleh aku. Jadi iyyakuma, kuma tu adalah kaf tu haraf khitab, ma tu alamat bagi muthanna. Jadi gitu pula. Jadi iya tu maf'ulun bi apa? Iya tu dhamirun munfasilun barizun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun. Fal kafu mabniyun 'ala ad-dhammi la mahalla lahu min al-i'rab wa huwa harfu khitabin wal mim wal alifu alamatul muthanna. Gitu ataupun ma akramtu illa iyyakuma, tidak memuliakan oleh aku melainkan akan dikau berdua sahaja. Fa iya, maka bermula lafaz iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi, ialah dhamir maf'ulun bih. Wal kafu, dan bermula kaf itu khabar harfu khitabin, haraf khitabin mudhaf ilaih, harfu khabar wa huwa mudhaf. Wal mim wal alifu, dan bermula al mim waw istinaf, al mimu mubtada khabar, wal alifu, dan alif itu khabar alamatul muthanna, ialah alamat bagi muthanna. Alamatu khabar wa huwa mudhaf, al muthanna mudhafun ilaih. Kemudian wasadisu ay wan naw'us sadisu, bermula jenis yang keenam pula ialah khabar dhamiru jam'i dhukuril mukhatabina, dhamir jamak mudzakkar yang mukhatab sekalian mudzakkar. Dhamiru khabar wa huwa mudhaf, jam'i mudhafun ilaih, adz-dzukuri mudhafu ilaih, al-mukhatabina sifat dzukur. Nahwu ay wa mithalu dhamiri jam'i adz-dzukuril mukhatabinatu nahwu qaulika, ialah umpama kata engkau iyyakum akramtu,
hanya akan kalian jualah telah muliakan oleh aku. Au ma akramtu illa iyyakum, ataupun tidak memuliakanlah oleh aku melainkan akan dikau sahaja. Jadi iya itu yang maf'ulun bih. Kaf tu harfu khitab, mim tu alamat jamak. Fa iya maka bermula lafaz iya itu dhamirul maf'uli bihi ay mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu. Wal kafu dan bermula kaf itu mubtada khabar harfu khitabin ialah haraf khitab, harfu khabar wa huwa mudhaf, khitabin mudhaf ilaih. Wan nunul musyaddadatu dan bermula nun yang ditasydidkan dia akan nun tu bukan. Wal mim dan bermula mim itu khabar alamatul jam'i ialah alamat jamak, al jam'i mudhaf ilaih. Wasabi'u ay wan naw'us sabi'u bermula jenis yang ketujuh khabar dhamiru jam'il inathil mukhatabati, dhamir jamak muannath yang mukhatab sekaliannya. Nahwu ay wa mithalu dhamiri jam'il inathil mukhatabat tu khabar nahwu qaulika qauli mudhafu ilaih ka mudhafu ilaih, seumpama kata engkau iyyakunna akramtu, hanya akan kalian perempuan sajalah telah muliakan oleh aku. Ataupun ma akramtu illa iyyakunna, tidak memuliakan oleh aku melainkan akan dikau sekalian perempuan. Fa iya maka bermula lafaz iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi ialah dhamir maf'ulu bih ay mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Itu. Wal kafu dan bermula kaf itu khabar harfu khitabin ialah haraf khitab, khitabin mudhafu ilaih. Wan nunul musyaddadatu harfun dalun ala jam'il muannathi fil khitabi, dan bermula nun mubtada waw istinaf, al musyaddadatu yang ditasydidkan dia akan nun itu sifat bagi nun, ialah khabar harfun ialah haraf sifat dalun yang menunjuklah ia haraf ala jam'il muannathi atas jamak muannath, ala jam'i jar majrur, al muannathi mudhafu ilaih fil khitabi dalam khitab, fil khitabi jar majrur. Wathaminu ay wan naw'u thaminu bermula jenis yang ke-8-nya khabar dhamirul mufradil mudzakkaril ghaibi, dhamir mufrad yang mudzakkar yang ghaib. Al mudzakkari sifat mufrad, al-ghaibi sifat yang kedua mufrad. Nahwu ay wa mithalu dhamiril mufradil mudzakkaril ghaibi nahwu qaulika ialah umpama kata engkau iyyahu akramtu, hanya akan dia jualah telah mulia oleh aku. Ataupun ma akramtu illa iyyahu, tidak memulialah oleh aku melainkan akan dia. Fa iya maka bermula lafaz iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi ialah dhamir bagi maf'ul bih, dhamir bagi maf'ul bih. Wal ha'u dan bermula ha itu alamatul ghaibati ialah alamat ghaib, alamatu khabar wa huwa mudhaf, al ghaibati mudhaf ilaih. Ghaib lah, bukan mukhatab, bukan mutakallim. Fil mudzakkari jar majrur pada mudzakkar, pada mudzakkar bukannya muannas. Wattasi'u ay wan naw'ut tasi'u dan bermula jenis yang ke-9 pula khabar dhamirul mufradatil ghaibati, dhamir mufrad yang ghaib ia mufrad, sifat bagi mufradah. Nahwu ay wa mithalu dhamiril mufradatil ghaibati, bermula contoh dhamir mufrad yang ghaib nahwu qaulika khabar qauli mudhafu ilaih ka mudhafu ilaih, umpama kata engkau iyyaha akramtu, hanya akan dia seorang perempuan jualah telah muliakan oleh aku. Au ma akramtu illa iyyaha, tidak muliakan oleh aku melainkan akan dia seorang perempuan. Fa iya maka bermula lafaz iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi ialah dhamir maf'ul bih mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Wal ha'u dan bermula ha ataf, wal alif dan alif itu alamatut ta'nifi fil ghaibati adalah alamat ta'nif pada ghaibah seorang perempuan, ghaib seorang perempuan. Wal ashiru dan bermula yang ke-10 ay wan naw'ul ashiru, bermula jenis yang ke-10 pula khabar dhamirul muthannal ghaibi mutlaqan ay sawa'un kana al muthannal ghaib itu mudzakkaran aw muannatsan,
Sama ada dhamir muthanna ghaib itu bagi muzakkar ataupun muannas. Nahwu ay wa mithalu dhamiril muthannal ghaibi, itu nahwu qaulika, umpama kata engkau, iyyahuma akramtu, hanya akan kamu berdua sahajalah telah muliakan oleh aku. Ataupun ataf jumlah tu, ma akramtu illa iyyahuma, tidak memuliakanlah oleh aku melainkan akan kalian berdua. Fa iya, maka bermula lafaz iya wahdaha, itu hal bagi iya, ai hala kaunihi munfaridatan, hal keadaan hala kauniha ataupun hala kauni iya, hal keadaan iya itu munfaridatan, tunggal, dia seorang ya. Itu dhamirul maf'uli bihi, dhamir maf'ulun bihi. Dia panggil apa? Mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal ha'u, dan bermula ha ataf, wal mimu dan alif ataf, wal alifu dan alif tu alamatut tathniyati fil ghaibati, alamat tathniyah pada ghaib. Wal hadi asyara, dan bermula ay wan nau'ul hadi asyara, dan bermula nau' yang ke sebelahnya ialah khabar dhamiru jam'i dhukuril ghaibina, dhamir jamak lelaki yang ghaib sekaliannya. Dhamiru khabar wa huwa mudhaf, jam'i mudhafu ilaih, adh-dhukuri mudhafu ilaih, al-ghaibina sifat dhukur. Nahwu qaulika ay wa mithalu dhamiri jam'i adh-dhukuri al-ghaibina, nahwu qaulika, umpama kata engkau, iyyahum akramtu, hanya akan mereka jualah telah muliakan oleh aku. Au ma akramtu illa iyyahum, tidak muliakan oleh aku melainkan akan mereka itu. Fa iya, maka bermula iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi, dhamir maf'ulun bihi, mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Begitu. Wal ha'u wal mimu, dan bermula ha ataf dan mim, hum tu alamatul jam'i fi tadhkiri, ialah alamat jamak pada muzakkar, fi tadhkiri ay fil muzakkar. Wathani asyara ay wan naw'u tsani asyara, bermula jenis yang ke-12-nya khabar dhamiru jam'il muannatsil ghaibi, dhamir jamak muannas yang ghaib. Dhamiru khabar wa huwa mudhaf, jam'i mudhafu ilaih, al muannathi mudhafu ilaih, al ghaibi sifat muannas, dhamir jamak muannas ghaib. Nahwu qaulika ay wa mithalu dhamiri jam'il muannas al ghaib, nahwu qaulika, umpama kata engkau, iyyahunna akramtu, hanya akan mereka perempuan jualah telah muliakan oleh aku. Ataupun ma akramtu illa iyyahunna, tidak muliakanlah oleh aku melainkan akan mereka para wanita. Fa iya, maka bermula lafaz iya itu khabar dhamirul maf'uli bihi, ialah dhamir maf'ulun bih, yakni mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin. Begitu. Wal ha'u, dan bermula ha ataf, wan nunul musyaddadatu, al musyaddadatu sifat an-nun, nun yang ditasydidkan dia kan nun tu khabar bagi ha, alamatu jam'i mudhafu ilaih, al inathi mudhafu ilaih, fil ghaibati jar majrur. Alamatu jam'il inathi fil ghaibati, ialah alamat jamak muannas pada ketika ghaib, mana bukannya mukhatab, bukannya mutakallim. Habis dah, itulah dhamir munfasil. Maka dia pun buat kesimpulan, wa ma zakarnahu min anna iya wahdaha hiya dhamiru, dan bermula barang sifat silah yang telah menyebutlah oleh kami akan dia akan barang. Apa barang tu? Bayan bagi ma min anna iya, daripada bahawasanya iya isim anna, wahdaha hal bagi iya, ai hala kauniha munfaridatan, hal keadaan iya itu seorang-seorang dia, hiya dhamiru faslin, ialah khabar anna ad-dhamiru, dia tu saja yang dhamir. Wallawahiqat, atah pada iya, dan yang berkait dengan iya tu laha baginya bagi iya ialah khabar hurufu takallumin, huruf takallum, itu iya na dengan iya, wa khitabin, dan khitab, ka kumakum, ki kumakunna, wa ghaibatin, dan ghaibah, humahum, ha humahuna, wa tathniyatin wa jam'in, tathniyah tambah alif lah, wa jam'in tambah mim. Kalau tasniyah mim alif. Huwa, ialah tu dhamiru faslin bagi ma, as-sahihu sifat bagi khabar mahzuf, ay al-qawlu as-sahihu, al-qawlu tu khabar bagi ma dzakarna,
Inilah pendapat yang sahih. Mana pendapat muqabil sahihnya, dia i'rab di belakangnya sahaja. Iya ya tu yang kita i'rabkan. Iyyaka ka tu yang kita i'rabkan. Dan begitulah seterusnya. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kata musannif, babul masdari, ay hadha babul masdari. Bermula ini ialah ba masdar. Bermula ini ialah apa? Ialah ba masdar. Ataupun maf'ulun bih li fi'il mahdhuf, takdirnya iqra babal masdari. Bacalah oleh engkau akan ba masdar. Al-mansubi, sifat bagi masdar. Yang dinasakkan dia akan masdar tu alal maf'uliyatil mutlaqati, ay li ajli kaunihi maf'ulan mutlaqan. Kerana keadaannya itu maf'ul mutlaq. Al-mutlaqati sifat maf'uliyah. Ada nuskhah kata alal maf'ulil mutlaqi. Pun betul juga. Maka apakah masdar? Masdar menurut mazhab Kufah, di i'rabnya masdar. Menurut mazhab Basrah, i'rabnya maf'ul mutlaq. Al-masdaru dalam matan, bermula masdar itu khabar. Huwa dhamiru faslin, ialah khabar. Al-ismu ialah isim. Sifat al-mansubu yang dinasakkan dia kan isim. Alladhi sifat kedua, yang mana isim itu yaji'u datang ia isim itu hala kaunihi, hal keadaannya isim itu thalithan khabar kaun. Dalam keadaan dia tu mari nombor 3. Fi tasrifil fi'li, pada mentasrifkan fi'il. Pada tasrif fi'il. Fi tasrifi jar majrur al-fi'li mudhaf ilaih. Daraba yadribu darban. Tu yang ketiga tu. Kama idza qila laka, seperti mana apabila dikatakan bagi engkau, sarif, hendaklah engkau tasrifkan maf'ul bih nahwa daraba, akan umpama daraba. Fa innaka, jawabnya, maka sesungguhnya engkau isim inna, khabar inna, taqulu, berkatalah oleh engkau, daraba yadribu darban. Darban tu berada pada kedudukan yang ketiga pada tasrif fi'il. Itulah takrif yang paling mudah. Fa darban, maka bermula darban itu khabar. Jaa, telah datanglah ia darban, thalithan, hal bagi dhamir mustatir huwa. Ai hala kauni darban, hal keadaan darban itu thalithan, yang ketiga, fi tasrifil fi'li, pada mentasrifkan akan fi'il, idhafah masdar kepada maf'ul. Sarrafa yusarrifu tasrifan. Sebab apa begitu? Lianna daraba, kerana bahawasanya daraba huwa dhamiru faslin, ialah khabar di anna. Al-awwalu, ialah yang pertama. Wa yadribu huwa thani, dan yadribu itulah yang kedua. Wa darban huwa thalithu, dan yang darban itulah yang ketiga. Mudah tu. Selesai. Apakah itu? Dia terbahagi kepada berapa pula? Macam bab maf'ulun bih lah. Wahwa, dan bermula dia mana? Ayil masdarul mansubul waqi'u maf'ulan mutlaqan, iaitu masdar sifat yang dinasakkan, sifat kedua yang berlakulah ia masdar itu pada maf'ul mutlaq, akan sebagai maf'ul mutlaq. Ala qismaini, ay sabitun khabar. Sabit ia ala qismaini, atas dua bahagian. Badal qismin, sifat lafziyin, bahagian yang dibangsakan kepada lafaz. Wa qismin, dan bahagian yang dibangsakan kepada ma'nawiyin. Maknanya ada maf'ul mutlaq lafzi dengan ma'nawi. Lafzi itu mana muafakat lafaz dengan fi'il. Makna tu mana ma'nawi itu mana tidak muafakat lafaz pada fi'il tetapi sama makna. Wa ma'nawiyin, ataf kepada lafzi. Wa qismin ma'nawiyin, ataf kepada qismin lafziyin. Dan bahagian yang dibangsakan kepada makna. Li'annahu, kerana bahawasanya sya'an, la yakhlu, tidak bebaslah ia, tidak bebaslah imma ay wafiqa, takwil masdar jadi fa'il yakhlu, oleh wafakatlah, menyerupailah fa'il oleh lafaz masdar maf'ulun bih, akan lafaz fi'ilnya, fi'il bagi masdar, an-nasibi, sifat bagi fi'il, yang menasaklah ia fi'il tu, lahu, baginya, bagi lafaz masdar. Jadi dia punya amil bagi maf'ul mutlaq atau masdari ialah fi'il. Aula, ataupun tidak, ay la yuwafiqu lafzul masdar lafza fi'lihi, ataupun tak muafakat. Maka dia pun hurailah yang muafakat dulu. Ni dia panggil al-lafzu wan nashru al-murattab, ikut turutan. Fa in wafaqa lafzuhu ayil masdari lafza fi'lihi ay fi'lil masdar, maka jikalau muafakatlah, menyerupailah fa'il oleh lafaznya lafaz masdar,
akan lafaz fi'ilnya lafaz fi'il masdar fi hurufil usuli pada huruf asal wa ma'nahu wa ma'nal fi'li dan maknanya makna fi'il. Kalau muafakat jawab fahuwa. Fi hurufi jar majrur al usuli mudhafu ilaih wa ma'nahu ataf huruf mudhafu ilaih. Fahuwa huwa mubtada ayil masdaru yakni masdar khabar lafziyun. Itu masdar yang bangsa lafaz. Sawa'un sama ada wafaqahu ma'a dhalika fi tahriki ainihi, sama ada muafakatlah ia masdar akan bukan muafakatlah ia lafaz masdar akan lafaz fi'il ma'a dhalika sawa'un wafaqahu ma'a dhalika mana wafaqahu ay wafaqa lafzul masdar hu ay lafzul fi'li ma'a dhalika huruf wa ma'a bagaimana ma'a dhalika tu apa dia ma'a apa tu huruf qatala tak ada. Ma'a dhalika mana? Sawa'un wafaqahu ma'a dhalika fi ma'a dhalika. Sawa'un wafaqahu ma'a dhalika al-muwafaqah lah. Nak aid dhamir mana tu? Sawa'un wafaqahu ay wafaqa lafzul masdar hu ay lafzul fi'li ma'a dhalika dhalikal muwafaqah. Sama ada muafakat adalah lafaz masdar akan lafaz fi'il beserta muafakatnya itu fi tahriqi betul lah ma'a dhalikal muwafaqah tu fi tahriqi ainihi pada membariskan ain fi'il ain fi'il nahwu contohnya fariha farahan bukan ain fi'il ni bukan ain fi'il sekejap huruful qatala ia hurufu qatlan bi'ainiha fi tahriki ainihi betul betul fi tahriki ainihi diri bukan ain pada membariskan dirinya diri masdar boleh juga pada membariskan dirinya diri masdar mana ataupun fi tahriki ainihi ainil fi'li pada membariskan dirinya diri fi'il maknanya apa masdar yang kita kata masdar lafzi ni sama ada betul-betul dia ikut baris fi'il seperti nahwu fariha farihan farihan bukan farahan fariha fi'il madhi farihan masdar dia okey tu sama sebiji aula ay la fi tahriki ainihi tak sama dari sudut membariskan diri masdar ataupun fi'il tersebut diri masdar lah kita kata diri masdar tersebut tak sama nahwu contoh qataltuhu qatlan telah membunuh oleh aku akan sebagai bunuh qataltuhu qatlan maka fa hurufu qatala maka bermula huruf qatala tu ialah hurufu qatlan bi'ainiha ialah huruf qatlan bi'ainiha dekat apa bi'ainiha bi'ainil huruf qatala qaf dekat masdar pun ada qaf ta dekat ta pun ada qaf dekat fi'il pun ada ta lam dekat masdar pun ada ta dekat fi'il pun ada ta sama illa melainkan annal fi'la maftuhul aini wal masdar sakinul aini melainkan bahawasanya fi'il difathahkan akan ainnya qatala ta tu bagi atas wal masdara sedangkan masdar ataf pada fi'la sakinul aini ain dia mati qatlan kalau tadi farihan sama nuskhah tu kena betul tu bukan farahan farihan sebab dia kata sama kalau hak ni sama lafaz tu tapi baris tak sama qatala qatlan itu
Wa in wafaqa, ni maknawi pula. Wa in wafaqa ayil masdaru, dan jikalau muwafaqatlah samalah oleh masdar akan maf'ulun bih makna fi'lihi fi'lil masdar, akan makna fi'ilnya fi'il masdar, makna maf'ulun bih wa huwa mudhaf fi'li mudhaf ilaihi mudhaf ilaih, sifat fi'il an-nasibi yang menasabkan ia fi'il, lahu jar majrur, lam zaidah, hu tu maf'ulun bih bagi nasib yang menasabkan akan ia akan masdar tu, duna muwafaqati lafzil fi'li, tanpa muwafaqat lafaznya lafaz fi'il, fi hurufihi fi hurufil fi'li, pada huruf-hurufnya huruf fi'il tak sama, makna sama, lafaz tak sama, maka fahuwa ayil masdaru, maka bermula dia yakni masdar khabar ma'nawiyun, ialah masdar ma'nawi. Kerana apa? Li muwafaqatihi ay li muwafaqatil masdar, kerana muwafaqatnya masdar lil fi'li jar majrur apa lam zaidah al fi'li maf'ulun bih, akan fi'ilnya muwafaqat, makna muwafaqat fil makna, pada makna, dunal hurufi, bukan pada huruf. Nahwu ay wa mithalu muwafaqati al masdari makna fi'lihi nahwu qaulika, umpama kata engkau jalastu qu'udan, telah duduk oleh aku akan sebagai duduk. Okey, qu'udan dengan julus sama makna duduk, tapi huruf sama tak sama. Wa qumtu wuqufan, dan telah berdiri oleh aku akan sebagai berdiri sungguh. Wuquf dengan qumtu sama tak huruf tak sama. Wa ma ashbaha dzalika, dan barang yang menyerupai ia barang akan maf'ulun bih dzalika ay dzalikal madhkura minal amthilati, daripada contoh-contoh tersebut. Fa innal masdara, maka sesungguhnya masdar isim inna, alladhi sifat masdara, yang mana masdar itu huwa bermula dia alladhi itu mubtada, khabar qu'udan ialah huwa qu'udan, qu'ud tu muwafiqun, muwafiqun ni khabar bagi inna, qu'udan tu khabar bagi huwa, itu jumlah tu silah alladhi, huwa tu aid dia, muwafiqun tu khabar inna. Masdar yang iaitu qu'ud muwafaqat li fi'li al masdar, bagi fi'ilnya fi'il masdar, alladhi sifat fi'lihi, yang mana fi'ilnya itu huwa bermula dia alladhi, khabar jalasa, ialah jalasa. Muwafaqat tu fi ta'alluq fi ma'nahu, pada maknanya makna fi'il, duna lafzil fi'li, bukan pada lafaznya pada lafaz fi'il. Makna sama, huruf beza. Sebab apa? Li annal qu'uda wal julusa, kerana bahawasanya qu'ud dan julus itu sabitun khabar li anna, sabit ia bimaknan wahidin, dengan makna yang satu, sama ya. Wa hurufuhuma mutaghayyiratun, dan bermula huruf kedua-duanya julus dan qa'ada tu, qu'ud tu khabar mutaghayyiratun, berbeza-beza. Fa hurufu jalasa, maka bermula huruf jalasa tu khabar al-jimu wal lamu wasinu, jim lam dan sin. Wa hurufu qu'udan, dan bermula huruf qu'udan mudhaf ilaih, hurufu mubtada ialah khabar al-qaf wal ain wal waw wad dal, qaf ain waw dal, qu'ud. Beza. Qu'ud. Ada setengah nuskhah wa hurufu qa'ada, bukan qu'ud, qa'ada. Kalau qa'ada al-qaf wal ain wad dal, nombor 1 dia tulis. Wa kadza taqulu fil wuqufi wal qiyami, ay wa kadza al madhkur min al qu'ud wal julus taqulu fil wuqufi wal qiyam, katalah oleh engkau pada bab wukuf dan qiyam. Wukuf dengan qiyam sama, qumtu wukufan, sama ada sudut makna, tapi lafaz huruf tak beza. Wa hadha at-taqsim alladhi dhakarahu al-musannif inma yatamashsha ala madhhab al-mazini. Itu pula. Dan bermula pembahagian ini, hadza mubtada, at-taqsimu badal, alladhi sifat, dzakarahu silah, hu maf'ulun bih, al-musannifu fa'il, innama jumlah tu khabar hadza, yatamasya fi'il fa'il, ala madhhabi jar majrur, al-mazini mudhafu ilaih, al-qaili sifat al-mazini. Bermula pembahagian ini yang telah menyebutlah oleh musannif akan pembahagian ini, hanya sahaja berlaku ia menjalani ia musannif atas madhhab mazini. Siapa itu Mazini? Nombor 2 dia tulis huwa Bakrun ibnu Muhammad Abu Uthman al-Mazini. Tu. Al-qaili sifat Mazini yang berkata ia bi annal masdar al-ma'nawiyyah mansubun bil fi'l al-madhkuri ma'ahu. Sekarang ni nak cari amil. Nak cari amil. Nak cari apa? Amil. Amil bagi masdar tu. Amil bagi masdar atau maf'ul mutlaq tu siapa? Dia kata atas madhab Mazini ni
bi anna al-masdar al-ma'nawiyya al-masdar isim anna al-ma'nawiyya sifat ay al-mansuba ila al-ma'na yang dinisbahkan kepada makna tu khabar anna mansubun dinasakkan dia bil fi'li. Ni bil fi'li lah dia punya amil. Dengan fi'il sifat al-madhkuri yang disebutkan dia kan fi'il ma'ahu ma'al masdar berserta dengan masdar. Contoh qumtu wuqufan. Wuqufan tu menjadi mansub dengan sebab qumtu. Tu atas mazhab Mazini. Jalastu qu'udan. Qu'udan tu jadi mansub dengan sebab jalastu. Itulah mazhab Mazini. Wa amma in jarayna ala madhhabi man yaqulu. Jikalau kita berlaku atas mazhab yang berkata ia man tu innahu mansubun, sesungguhnya masdar maknawi tu mansubun, dinasakkan masdari tu bi fi'lin muqaddarin min lafzil masdar, dengan fi'il sifat yang ditakdirkan dia kan fi'il daripada lafaznya lafaz masdar. Kena takdir pula, maka fataqdiruhu, maka bermula takdirnya takdir bagi fi'il muqaddar fi jalastu qu'udan, pada lafaz jalastu qu'udan ialah jalastu wa qa'adtu qu'udan. Situ. Jalastu wa qa'adtu qu'udan. Jadi qu'udan tu dia punya amil dia adalah qa'adtu, bukan jalastu. Tu mazhab yang kedua. Fala yata'atta ay fala yaqsidul musannif, maka tidak mengqasadlah ia oleh musannif, tidak membawa datanglah ia oleh musannif. Mana musannif tak berlaku atas pendapat ni lah, dia berlaku atas pendapat Al-Mazini. Wa tamthiluhu fil lafzi bil muta'addi wa fil ma'nawi bil lazim lil idahi la lit takhsisi. Kenapa musannif pada masdar lafzi dia buat fi'il tu muta'addi? Kenapa pada masdar maknawi dia buat lazim? Memang kena begitu ke? Maka dia kata wa tamthiluhu wa tamthilul musannif, dan membuat contohlah oleh musannif fil lafzi pada lafzi ay fil masdaril lafzi pada masdar lafzi bil mutaaddi dengan ay bil fi'lil mutaaddi dengan fi'il yang mutaaddi, wa fil ma'nawi atau fil lafzi dan ay fil masdaril lafzi fil masdaril ma'nawi pada masdar ma'nawi bil lazimi ay bil fi'l lazimi dengan fi'il lazim, itu sabitun. Khabar dulu sabit ia lil idahi jar majrur lam ta'liliyah, kerana untuk menjelaskan saja, la litakhsisi, bukan untuk mengkhususkan. Kalau macam tu, masdar lafzi tu memang kena fi'il muta'addi, masdar ma'nawi tu memang kena fi'il lazim. Bukan, itu sekadar contoh untuk menjelaskan. Kerana ta'liliyah kullu minha ay kullu wahidin, bermula setiap satu minhuma daripada keduanya masdar lafzi masdar ma'nawi tu khabar yajri, berlaku ia kullun ma'al muta'addi ay ma'al fi'lil muta'addi, beserta dengan fi'il muta'addi, ataf wal lazimi dan fi'il lazim. Boleh belaka sama ada dia masdar maknawi ke, maf'ul mutlaq maknawi ke, maf'ul mutlaq lafzi ke, boleh saja sama ada fi'il itu lazim ataupun muta'addi, bukan khusus lafzi itu hanya perlu fi'il muta'addi, lazim tu masdar maknawi itu hanya perlu fi'il lazim, bukan begitu. Babu dharfiz zamani wa dharfil makani wallahu a'lam. Sambung selepas zuhur insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.